जह्नीर सब रेसिपी की पछरे पकईदेव। जह्नीर ये स्वादिष्ट रेसिपी जह्नी आलू कषा आपको अपन भात रुटी पूरी सबुथिरे खाईपारे। आशा करुच्ची आपण मानक रेसिपी निश्चिंत भाव पसंद आसिबो। तेबे आसना देखि नबा रेसिपी केमती बनिया होची। जह्नी कषा बनिया पई प्रथमे आमको दरकार जह्नी। जह्नी मु एठी नेइची 3टी। आपण चाहिले आपणक हिसाब रे आपण जह्नीर क्वांटिटी कम बेसी करि परिबे। एबे जह्नीर चोपा को भलसे आमे चांछि नबा। चोपा चांछि सारा परे ताको आमे भलसे धोई नबा। कहीं ना जह्नी चांछिला बेले जो अल्प टिके टिके चोपा रही जाए। एबे आमे जह्नी को काटी नबा। बड़ साइज जह्नी हेले ताको करबे ना 4 पीस करनेबे। 4 पीस करके देखो मझिरु 2 फाड़ करेंगे। बेसी छोट छोट पीस करेंगे कहीं ना जह्नीटा जेहेतु सॉफ्ट जिनस माने पकेला माने से संगे संगे नरम हो जाए। तेणुक आमको जह्नीटा टिके बड़ साइज काटबार अच्छी। देखो सबू जाक जह्नी को मु ए टाइप ही काटी नहीं। एबे एठी देखंतु मु नेइची 2टा मीडियम साइज आलू। आपण चाहिले जह्नी की देखिकी से अनुसार आलू नेबे। एबे हमें आलूर चोपा को भलसे चांछि नबा। चोपा को चांछि के हम भलसे धोई नबा। धोई साइला परे देखंतु आलू को 2 पीस करिकी पुणी आलू को कौन करिवे ना 4 पीस करिवे। मिनिमम गोटे आलू को हमें 8 पीस करनबा। जेहेतु जह्नीटा शीघ्र सॉफ्ट हो जाए तेणु से अनुसार आलूटा को सिझा भी टाइम नब। तेणुकर मु छोट पीस ही कर नौची। देखो तो सब जाक आलू को मु ए टाइप रो काटी नहीं। एबे को साइड रखिदबा। एठी मु नेइची 2टा पियाज मीडियम साइज पियाज नेइची। एबे कौन करबे ना छोट छोट पीस रे काटी नबा माने चॉप कर नबा पूरा फाइन चॉप। देखंतु ए टाइप रो आपण चाहिले पियाज को स्लाइस करके मते नै परिबे। एठी देखंतु मु नेइची गोटे मीडियम साइज टमाटो। टमाटो को मते स्लाइस कर नबा। देखंतु ए टाइप रो छोट छोट पीस कर नबा। एबे कौन करबा ना एठी मु नेइची 2टी कच्चा लंका। लंकार मझिर हम दिफाळ करके चिरी नबा। एठी देखंतु मु नेइची 12 रु 13टी रसुण कोला। आपको भलसे हमें चोपा छड़ाई नबा। देखंतु सब जाक रसुण रो मु चोपा छड़ाई नेइची। एठी मु नेइची 4 रु 5 इंच अदा। आपको कौन करबा ना छोट छोट पीस रे काटी नबा। अदाटा को छोट छोट पीस रे काटी नेले छेचंतु किंबा ग्राइंडिंग करंतु ता सहज रे ग्राइंडिंग हे जिवो। आ जदि बड़ साइज रहइबो ताले खंड टाइप रो ही रहि जिवो। एठी देखो मने जे गोटे हेमदस्ता। एबे हम कोन करबा ना रसुण अदा को हमें छेची नबा। आपण चाहिले आरटे स्मूथ पेस्ट मध्ये बनै परिबे ग्राइंडिंग मध्ये कर परिबे। एठी देखंतु मु अदा रसुण को भलसे छेची नै जी। देखंतु ए टाइप रो। एबे कोन करबा ना काटी के रखिबा जह्नी रे नबा हमें हळदी माने छोटो चमच रे हाफ चमच हळदी पाउडर पके कि आपको हमें गोळेई नबा। आपण एथरे लूण जमा भी ऐड करबेनी काहेकि ना लूण पकेला माने जह्नीटा सॉफ्ट हो जो। तेणुकर मुझे लूण ऐड करनी। एबे एठी देखंतु हळदी गुंडा मध्ये आमे काटी के रखितबा आलू रे पके कि आलू को मध्ये भलसे गोळेई नबा। एबे देखंतु एठी मने जोटे फ्राई पैन आपण चाहिले सिल्वर कढ़ाई रे मध्ये कर परिबे। फ्राई पैन को मीडियम लो फ्लेम रखि कि ताको टे गरम होबा दबा। एबे एथि नबा 3 रु 4 चमच सोरिष तेल। तेल टिके गरम होला परे एथिरे आमे काटी के रखिथिबा जह्नी के ऐड करिबा। आपण चाहिले रिफाइन तेल मध्ये नै परिबे किंतु जेहेतु हमें पियाज रसुण रे बनाउचे आपण कोन करिवे ना सोरिष तेल जदि नेबे ता टेस्ट बहुत भल आसबो देह पय भी बहुत भल। एबे हमें गोटे मिनिट गोटे साइड छाड़ दबा हवा पई जह्नी रो। गोटे मिनिट परे कोन करिवे ना ताको आर पट साइड के लेउटे देबा। आपण कहते ना मीडियम लो फ्लेम ही गैस को रखिथिबे। आ जो लो फ्लेम में रखिले जह्नी रो पानी तक सब बाहरी जीवो आ जह्नीटा पूरा सॉफ्ट हो जीवो। जह्नी आलू कषा पई जह्नीटा टिके टाण रहइबा दरकार। एबे कोन करबे ना हम प्लेट को काढी नबा। जह्नी भाजिया पई टोटल हम गोटे मिनिट समय ही लागिबो। आ देखंतु सब जाक जह्नी के मु प्लेट को काढी नेइची। एबे देखंतु से फ्राई पैन रे किछि तेल बळिची हम सेते कोन ना आलू को पके कि भाजी नबा। आ आलू भाजिला बेले गैस को सिम कर नेबे काहे ना हमको आलूटा को सिझेइबार अछि। माने हमर आलूटा बारना सिझी जिबा दरकार भाजिया भितरे। आपको हम कोन करबा ना लो फ्लेम रे रखि कि घोड़ेई नबा मिनिमम 10 मिनिट पई। आ मझिरे मझिरे ताको टिके एपट सेपट कर नेबे काहे कि ना आलूटा तळ लागि जिवो। एबे कोन करबा 10 मिनिट परे आमे कोन करबा ना कोडन काढी नबा। देखंतु हमर आलूर कलरटा बहुत बढ़िया आसीची। आ आलूटा मध्ये हमर बारना सिझी जाईची। एबे आपको हमें जह्नी रखिथिबा प्लेट को आलू को काढी नबा। सब जाक आलू को मु काढी नेइची। एबे देखंतु सेई पैन रे अछि अल्प टिके तेल आ इछि आराम करबा मसला प्रस्तुति पई माने 3 चमच तेल मु एक्स्ट्रा एठी नेइजी। एबे थि दबा हमें हाफ चमच जीरा
ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଚିନି। ଆକୁ ପକେଇକି କ'ଣ କରିବା ନା ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ପୁରା ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଥିବେ। ଚିନିଟା ଆମର ଟିକେ ହାଲକା ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲେ ଏବେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ପିଆଜକୁ ପକେଇକି ପିଆଜକୁ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜର କଲର୍ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣକୁ ପକେଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତି ଅଦା ରସୁଣ କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଅଦା ରସୁଣ କଲର୍ ହାଲକା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ନେବା 1 ବଡ଼ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ନର୍ମାଲ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷି ନେବା। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଦେବା 1 କପ୍ ପାଣି। 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକିରି ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେମିତିକା ଆମର ମସଲାଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯିବ। ତା ସିଝିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 1 ମିନିଟ୍ରୁ 1.5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର କଲର୍ ଟେକ୍ସଚର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇକି ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିକି ଆଳୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମିନିମମ୍ 2ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କଷିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆଳୁ ଆମର ମସଲା ଯେମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଜହ୍ନିକି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଜହ୍ନିକି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଜମା ବି କଷିବେନି, ଜହ୍ନିଟା ହେଉଛି ସଫ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ କଷିବେ ତାହେଲେ ଜହ୍ନିଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ୟାକୁ କେବଳ ଆଳୁ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲସେ, ଯେମିତି ଆଳୁ ମସଲା ସହିତ ଜହ୍ନି ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ନେବା ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏଠି ମୁଁ ନେଉଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, ମାନେ ଛୋଟ ଚାମଚ ନେଉଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଥିବେ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ପାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଦେଉଛି ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି। ପାଣିଟା ଦେଉଛି କେବଳ ମସଲାଟା ଜହ୍ନି ସହିତ ମାନେ ଭଲସେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ମାନେ 2ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଜହ୍ନି ଆଳୁ କଷା। ଆକୁ ଆପଣ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ରୁଟି ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଠା ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ସହିତ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଶୈଳୀ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ବି ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। এই ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ସୁଖ କରି ରହୁ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ।